오늘 하나님께 주신 말씀은 마태복음 22장 37절로 40절까지입니다. Yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. 예수께서 Jawab Yesus 이르시되 내 kepadanya, 마음을 kasihilah Tuhan 다하고 Allahmu 목숨을 dengan segenap 다하고 hatimu 뜻을 dan 다하여 dengan segenap 주 jiwamu, 너의 하나님을 dengan segenap 사랑하라 akal budimu. 하셨으니 Itulah 이것이 hukum yang 크고 pertama dan yang 첫째되는 pertama. 계명이요 Dan hukum yang 둘째도 kedua 그와 yang sama dengan 같으니 itu 내 ialah 이웃을 내 kasihilah 자신같이 sesamamu manusia 사랑하라 seperti 하셨으니 dirimu sendiri. 이 두 Pada 계명이 kedua hukum 온 inilah 율법과 tergantung seluruh hukum 선지자의 Taurat dan kitab 강령이니라. para nabi. 예? 우리 옆 사람과 함께 인사하도록 하겠습니다. Mari kita memberkati mari kita beri salam orang di samping kita. 주 안에서 사랑합니다. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. 우리가 사랑한다는 이 고백하는 것이 사실 좀 부끄러워요. Sebenarnya agak sedikit malu ya untuk mengatakan kasih ini. 그런데 이 고백을 통해서 우리 마음이 전달되는 거예요. Namun sebenarnya melalui pengakuan kata ini kita bisa menuturkan hati kita. 예전에 제가 아침에 일어나면 기도할 때 하나님 감사합니다. 이렇게 기도를 시작했습니다. Dan saya juga sebenarnya saat mau bangun pagi dulu, saya selalu bilang, Tuhan, saya mengasihimu. 네. 근데 지금은 하나님 사랑합니다라고 고백하면서 기도합니다. Maaf, dulu saya berkata, Tuhan 거꾸로 saya 얘기했네요. saya berterima kasih. Tapi sekarang saya mengganti itu menjadi Tuhan, saya mengasihimu. 네. 그래서 오늘 지난주에 우리가 교회란 무엇인가라는 부분을 가지고 함께 말씀을 나누었습니다. Minggu lalu kita telah belajar bersama-sama apa itu gereja. 교회는 눈에 보이는 건물이 아닙니다. Gereja itu sebenarnya bukan hanya gedung yang terlihat dengan mata. 교회는 하나님이 예수님이 십자가에서 피값으로 사신 여러분이 Namun 교회입니다. gereja adalah Anda sekalian, umat-umatnya yang sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. 구원받은 주님의 백성들이 모여서 그것을 에클레시아라고 합니다. Dan ketika jemaat Tuhan berkumpul, itu disebut sebagai eklesia. 그래서 여러분이 교회고 여러분이 하나님이 기뻐하시는 성전이에요. Jadi, Anda sekalian adalah gereja, Anda sekalian adalah bait Allah yang menyenangkan hati Tuhan. 아멘. 그래서 여러분이 있는 가정, 직장, 그곳에 하나님의 나라가 임하는 것입니다. Untuk itu, dimanapun Anda pergi dan berada, tempat pekerjaan, dimanapun, seharusnya di sana ada kerajaan Allah. 성경 속에서는 이 성전이 세 개의 큰 성전이 나옵니다. Di dalam Alkitab sebenarnya menulis 3 bait Allah. 제1 성전이 뭡니까? Bait Allah yang pertama itu disebut sebagai bait Allah apa? 솔로몬 성전이죠. Bait Allah Salomo. 그리고 두 번째 성전은 뭡니까? Lalu yang kedua, 바벨론에서 포로에서 돌아와서 지은 스룹바벨 성전입니다. bait Zerubabel, yaitu yang dibangun setelah tawanan di Babel. 그리고 이 스룹바벨 성전을 500년이 지나고 난 뒤에 다시 리모델링해서 다시 지었어요. Dan ternyata bait Allah Zerubabel ini dibuat kembali, di remodeling setelah 500 tahun. 그게 헤롯 성전입니다. Sehingga menjadi bait Herodes. 근데 이 솔로몬 성전이 바벨론에 의해서 완전히 무너졌습니다. Namun ternyata bait-bait ini benar-benar hancur. 이 헤롯 성전이 이 AD 70년에 로마를 통해서 완전히 무너져 버렸어요. Dan jadi bait Herodes ini pada tahun 70 sangat dihancurkan oleh Roma. 돌 위에 돌 하나 남지 않게 다 무너졌어요. Sehingga tidak ada batu di atas batu lagi, benar-benar hancur luluh. 지금 2000년이 지났는데도 아직도 회복이 안 돼요. Dan sekarang pun setelah bertahun-tahun berlalu masih belum dapat dibangun kembali. 예루살렘 성전의 한 벽 쪽이 이렇게 남아 있습니다. Yang tersisa sekarang di Israel hanyalah satu dinding. 우리가 알고 있는 통곡의 벽이에요. Yang kita tahu sebagai tembok ratapan. 눈에 보이는 이 큰 대단했던 성전들은 다 무너졌습니다. Jadi kita bisa lihat bahwa gereja yang dibangun begitu bagus itu hancur. 근데
눈에 보이지 않는 성전은 무너뜨릴 수가 없어요. Namun gereja yang tidak terlihat dengan mata adalah gereja yang tidak bisa dihancurkan dengan mudah. 정말 하나님이 원하시는 교회는 무엇입니까? Jikalau begitu, apakah gereja yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan? 첫 번째는 하나님께 온전히 예배드리는 교회. Gereja yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan adalah gereja yang beribadah di hadapan Tuhan. 요한복음 4장 23절에 예수님께서 말씀하십니다. Dalam Yohanes 4 ayat 23 Tuhan Yesus berkata, 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니. sebab kita semua harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. 아버지께서 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으신다. Sebab Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. 당시에 예루살렘 교회는 이미 있었어요. Dahulu sebenarnya sudah ada bait Allah di Yerusalem. 제사장들도 다 있습니다. Sudah ada para imam-imam. 해마다 유월절 다 지켜요. Dan setiap bulan mereka memperingati 유대인들이 Paskah. 하나님 안 믿는 것이 아니에요. Sebenarnya orang Yahudi mereka percaya kepada Tuhan. 당시의 기록에 의하면 유월절 때 이 소와 양이 예배를 위해서 제사를 위해서 다 죽임을 당했어요. Dan kita bisa lihat melalui kutipan sejarah bahwa setiap Paskah banyak sekali kambing domba yang harus disembelih. 그게 얼마나 많은 양들이 죽었는지 그 피가 강처럼 흘러서 예루살렘 밖으로 2km까지 흘러갔답니다. Sangat banyak hewan yang disembelih sehingga darah hewan-hewan itu mengalir 2 km jauhnya dari Yerusalem. 온 예루살렘과 그 도시가 피 냄새로 가득했겠죠. Pasti Yerusalem dan seluruh kota itu akan penuh dengan bau darah. 이렇게 대단하게 예배드렸는데 하나님은 왜 참되게 예배드리는 자를 찾는다라고 하십니까? Mereka beribadah sedemikiannya, namun mengapa Tuhan berkata ia sedang mencari penyembah 눈에 yang 보이는 sejati? 건물과 그 형식이 중요한 것이 아니라는 거예요. Jadi kita bisa lihat di sini ibadah atau tata ibadah bukan itu, gereja itu bukanlah yang Tuhan cari. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배하느니라. Namun Allah mencari umat-umatnya yang menyembah dalam roh dan kebenaran. 오늘 참되게 예배드리는 모든 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, jadilah jemaat-jemaat Tuhan yang menjadi penyembah-penyembah sejati. 오늘 우리가 온전히 나의 중심을 주님께 드리는 예배가 되어야 돼요. Hari ini mari kita berikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan melalui ibadah. 우리가 예배를 통해서 하나님을 찬양하고 또 기도하고 헌금하는 이런 시간들이 있습니다. Jadi di dalam ibadah kita mempunyai waktu-waktu untuk memuji Tuhan, memberi korban persembahan, mendengarkan firman. 근데 그것의 의미를 놓쳐버리고 하면 형식만 남는 거예요. Namun jikalau kita kehilangan arti dari ibadah, maka kita hanya sekedar melakukan tata-tata ibadah saja. 제가 러시아에 몇 번을 갔습니다. Saya beberapa kali telah mengunjungi Rusia. 러시아에는 러시아 그 정교가 있죠. Dan sebenarnya di Rusia mereka mempunyai agama Rusia. 거기 가면 대단합니다. Dan agama mereka itu sebenarnya sangat hebat. 상트베테르부르크라는 도시가 있어요. Ada sebuah kota yang bernama 상트베테르. Bezer. 거기는 도시 자체가 한 400년 됐어요. Jadi katanya kota itu sudah berumur 400 tahun 대단합니다. dan kota itu sangat megah. 특히 그 파이프 오르간이 엄청 큰 오르간부터 해서 성가대석이 따로 있어요. Sehingga mereka pun mempunyai suatu organ yang sangat besar dengan tim choir sendiri. 그거를 연주하면 이 건물 전체가 다 울릴 정도입니다. Dan ketika organ itu dimainkan, itu suaranya bagaikan bereko seluruh gedung itu. 대단한데 복음이 없어요. Itu adalah suatu kemegahan yang besar, namun tidak ada 사람들이 Injil di 일단 situ. 들어가면 그 웅장함에 우와 합니다. Namun ketika orang masuk ke dalam situ melihat kemegahan itu, mereka akan berkata, 그 wah. 찬양 소리에 우와 합니다. Mereka akan terpukau dengan suara pujian. 다 있는데 복음은 없어요. Semuanya ada di sana kecuali Injil. 강단을 통해서 생명의 복음이 선포가 안 되는 것입니다. Dan tidak ada kuasa hidup yang dikeluarkan dari mimbar. 대부분 사람들이 전부 다 기도합니다.
Semua orang datang ke situ berdoa. 촛불 켜가지고 그것도 다 돈 주고 사야 돼요. Dan mereka pun harus datang berdoa membawa lilin. Dan lilin itu tentu saja 그리고 harus 각자의 dibeli. 소원들을 다 적습니다. Dan mereka harus menulis harapan-harapan mereka di satu kertas. 좋죠. Itu adalah mungkin hal yang baik. 근데 그게 진짜 기도입니까? Tapi apakah itu doa yang benar? 우리는 기도를 통해서 하나님과 교제하는 것입니다. Dengan doa, sebenarnya kita bersama-sama berkomunikasi dengan Tuhan. 기도를 통해서 하나님 만나는 거예요. Karena dengan doa kita bisa bertemu dengan Tuhan. 뭐 달라고 하는 게 아니에요. Jadi doa itu bukan sekedar meminta saja. 우리 자녀들에게 부모님들이 최선을 다해서 할 수 있는 걸 다 주고 싶습니다. Sebagai orang tua, tentu kita mau memberi yang terbaik kepada anak-anak kita. 근데 우리 자녀들이 와가지고 엄마, 아빠 볼 때마다 뭐 달라고 하면 어떻겠어요? Namun apakah yang terjadi jikalau setiap kali bertemu anak-anak kita itu meminta terus kepada kita? 아빠 옷 사줘. Papa beliin baju, 엄마 신발 사줘. papa beliin sepatu, 엄마 배고파. mama saya lapar. 그런 건 사실은 달라 안 해도 다 줘요. Sebenarnya hal-hal seperti itu tak perlu diminta pun akan diberikan. 진짜는 교제하기를 원하는 거잖아요. Namun yang sangat dibutuhkan orang tua adalah suatu komunikasi. 예전에 우리 아마 지연이는 기억을 못 할 거예요. Mungkin Jion tidak ingat. 제가 사역을 늦게까지 하고 집에 들어왔습니다. Setiap kali saya melakukan pelayanan, saya pulang rumah sudah 너무 larut malam. 지치니까 옷도 안 벗고 이 바닥에 탁 누워서 이렇게 있습니다. Dan kadang karena kelelahan saya tidak ganti baju dan langsung 와가지고 tidur di lantai. 우리 지연이가 제 머리를 이렇게 쓰다듬는 거예요. Namun waktu saya 애기가. melihat saya lelah, Jion akan datang dan memegang kepala saya. 그리고 질문하는 거예요. Dan dia bertanya, 아빠 힘들어? Papa lelah? 힘들어? Papa lelah? 아니 괜찮아. Saya bilang, tidak apa-apa. 엄청 힘들었는데 Padahal lelah. 그 한마디에 자꾸 힘이 확 나는 거예요. Tapi dengan satu katanya itu saya langsung semangat. 네, 아마 기억 못 할 거예요. Pasti dia tidak ingat. 우리가 하나님과 영적 교제하는 걸 통해서요. 특히 기도를 통해서 하나님 여러분 힘 얻는 시간입니다. Jadi sebenarnya kita juga dengan suatu komunikasi yang sehat dengan Tuhan, kita pasti bisa menerima kekuatan 그거 baru. 모를 때는 기도가 얼마나 고달프고 힘이 드는지 몰라요. Kalau tidak mengetahui komunikasi yang sehat itu, pasti kita selalu lelah untuk berdoa. 저 산에 많이 갔습니다. Saya sering kali ke gunung, 금식기도 많이 했어요. berdoa berpuasa. 그리고 문제만 있으면 기도원 달려갔어요. Dan kalau misalnya ada masalah, saya selalu pergi ke bukit 예, doa. 그래서 기도원 원장님이 저를 알아요. Sehingga jadi yang penjaga bukit doa itu pun kenal saya dengan baik. 근데 지금도 뭐 가끔씩 기도원 갑니다. 한국에 가면. Sekarang juga sebenarnya kadang saya pergi ke bukit doa 근데 untuk berdoa. 그때랑 지금은 달라요. Namun sekarang dan dulu itu berbeda. 기도에 대한 그 고달픈 것이 아니라 기도를 통해서 평화를 얻어요. Namun sekarang bukan lagi doa yang sebenarnya melelahkan itu, namun melalui doa saya menerima damai sejahtera. 우리 옆 사람 고백합시다. Mari kita memberkati satu sama lain. 기도로 행복한 사람이 됩시다. Mari menjadi orang yang bahagia melalui doa. 아멘. 예배에 집중하는 사람 되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, jadilah umat Tuhan yang fokus dalam ibadah juga. 여러분 이 말씀 통해서요. 기도의 제목들이 잡아져야 됩니다. Melalui firman Tuhan, kita harus bisa memegang pokok-pokok doa. 그리고 여러분이 드리는 헌금 너무 중요한 겁니다. Dan setiap persembahan yang saudara berikan itu adalah hal yang 여러분이 penting. 드려지는 헌금을 통해서 교회가 운영도 되고 또 그것을 통해서 하나님의 역사들이 이루어지는 거예요. Karena melalui persembahan yang Anda berikan, gereja pun dapat bergerak dan itu juga bisa membantu pelayanan Tuhan. 근데 세상에서 내는 돈하고 다른 거예요. Namun ingat bahwa persembahan yang kita berikan berbeda dengan uang yang kita berikan pada dunia. 여러분 헌금을 낼 때는 반드시 감사가 드려지는 헌금을 드려야 됩니다. Saat kita memberi korban persembahan, itu harus bisa bersama-sama dengan ucapan syukur. 그게 빠지면 여러분 헌금이 아니에요. Jikalau tidak ada ucapan syukur dalam persembahan, maka itu bukan persembahan. 내가 이건 내면 뭐 먹고 살지? Wah, kalau saya berikan ini, saya makan apa ya? 너무 힘든데. Oh, ini melelahkan. 그럼 안 하시면 돼요. Jikalau begitu, tidak usah berikan persembahan. 여러분 하나님이 여러분의 돈을 강탈하기를 원하는 게 아니에요. Karena Tuhan tidak mau sekedar mengoleksi semua uang saudara.
하나님은 여러분을 복 주기를 원하십니다. Yang Tuhan inginkan adalah memberkati saudara sekalian. 여러분이 올해보다 내년에 더 많은 헌금 드리기를 축복합니다. Saya berdoa memberkati, semoga tahun depan Anda lebih bisa memberi lebih banyak korban persembahan. 내년보다 그 후년이 더 많은 헌금 드리기를 축복합니다. Dan tahun berikut-berikutnya akan lebih berlipat kali ganda. 어떻게 헌금하면 됩니까? Namun bagaimana cara kita memberi korban 하나님이 persembahan? 내게 주신 것으로 드리면 돼요. Caranya adalah berikanlah apa yang sudah Tuhan berikan. 그래서 저는 연말이 되면 헌금 계획을 세웁니다. Untuk itu, setiap akhir tahun saya selalu membuat suatu perencanaan, yaitu perencanaan persembahan. 그래서 하나님께 드릴 때마다 기쁘고 감사해요. Dan setiap kali saya memberi persembahan, saya merasa bersyukur dan bahagia. 예전에는 이것을 모를 때는 늘 계산했어요. Sebelum saya mengetahui berkat itu, saya selalu menghitung-hitung apa yang saya berikan. 그럼 괴로워요. Dan itu sangat menyulitkan. 자, 예배 속에서 여러분이 최고의 축복을 받는 시간입니다. Dan melalui ibadah, kita harus bisa menikmati berkat yang 그게 terbaik, 말씀입니다. yaitu firman Tuhan. 말씀을 통해서 하나님의 형상인 우리가 새롭게 되어진 시간이에요. Dan melalui firman Tuhan, kita bisa melihat bahwa terjadi pembaharuan dalam hati kita. 이유가 무엇입니까? Apakah alasannya? 말씀은 살아있고 운동력이 있습니다. Karena dalam firman Tuhan, di sana ada hidup dan itu ada 우리의 kekuatan. 영혼 관절을 찔러서 쪼개며 살리는 말씀이에요. Itu seperti pedang bermata dua yang dapat memisahkan jiwa dan roh, tulang dan sumsum. 에스겔서의 마른 뼈들에게 말씀이 전거될 때 살아나는 역사가 있는 겁니다. Di dalam kitab Yehezkiel terjadi hidup ketika firman Tuhan diberitakan. 하나님의 말씀이 여러분 속에 담겨질 때 살아나는 거예요. Ketika firman Tuhan turun dalam hati saudara, maka di sana ada hidup. 또 예배의 축복 속에 있는 것이 무엇입니까? Dan setelah itu, apakah berkat di dalam ibadah? 교회를 통해서 하나님은 올바른 성례와 세례를 허락하십니다. Jadi di dalam ibadah ada suatu upacara-upacara dalam roh, yaitu sakramen-sakramen. 예수님께서 제자들에게 부탁하십니다. Seperti permintaan Yesus kepada 너희는 murid-murid, 가서 모든 민족으로 제자를 삼아라. yaitu jadikanlah semua bangsa murid. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀어라. Dan baptislah seluruh umat-umatku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh 내가 너희에게 Kudus. 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. 여기서 세례와 성례에 대한 내용이 나오는 거예요. Jadi di sini kita bisa melihat ada baptisan, ada juga ada perjamuan roh. 우리가 왜 성례를 합니까? Mengapa kita harus melakukan 사실 sakramen-sakramen ini? 초대교회는 매 예배 드릴 때마다 이 성찬을 했습니다. Kalau kita melihat gereja mula-mula, mereka melakukan perjamuan kudus setiap beribadah. 누가복음 22장 19절에서 20절에 말씀하고 있습니다. Karena tertulis dalam Lukas 22 ayat 19. 떡을 가지고 축복하십니다. Ia mengambil roti 잔을 가지고 축복하십니다. dan mengucap syukur dan memberkatinya. 이것은 내 몸이다. Dan ia berkata, inilah tubuhku. 이 잔은 내 피다. Dan inilah cawan ini adalah darahku. 내 피로 세운 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이다. Yaitu perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. 이 성례를 통해서 성찬을 통해서 십자가의 구원과 그 은혜를 기억하는 거예요. Jadi melalui sakramen perjamuan kudus, kita bisa melihat lagi perjanjian dari darahnya. 하나님이 우리에게 주신 구원의 감사와 감격을 우리 기억하기 원하시는 거예요. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah memulihkan ucapan syukur atas keselamatan. 이거를 잃어버리면 어떻게 됩니까? Jikalau kita kehilangan ucapan syukur ini, apa terjadi? 감사가 없는 백성이. Maka pasti kita pun kehilangan rasa syukur dalam hidup kita. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 계속해서 말씀하신 게 무엇입니까? Apakah yang Tuhan terus firmankan kepada umat-umatnya? 나는 너희를 애굽 땅 종되었던 곳에서 불러낸 여호와 하나님이다. Ia terus berkata bahwa akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan kamu dari perbudakan Mesir. 너희는 마음과 뜻을 다하여 나를 사랑하라. Dan kasihilah
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal 그 budimu. 말은 뭡니까? 내가 너희를 사랑하니까 너희도 나를 사랑하라는 거예요. Yang artinya adalah karena aku Tuhan mengasihimu, maka kasihilah aku Tuhan. 너희가 율례와 법도를 지켜 행하면 내가 너희를 축복하겠다. Dan jikalau kamu menuruti segala perintah-perintahku, maka aku akan memberkatimu. 근데 하나님을 떠나고 이스라엘 백성들이 감사를 잃어버렸어요. Namun suatu hari, umat Israel meninggalkan Tuhan dan kehilangan rasa syukur. 하나님과 우상을 겸하여서 사랑하는 거예요. Sehingga mereka mengasihi dua Tuhan, yaitu Tuhan Allah dan berhala. 그 결과 재앙과 저주가 이스라엘 백성들에게 임하게 되는 거예요. Sehingga akhirnya kutukan dan semua macam penderitaan turun atas mereka. 우리 안에 구원의 감격과 감사가 사라지면 어떻게 됩니까? Dan apa yang terjadi jikalau kita kehilangan rasa syukur atas keselamatan? 내 안에 평화가 사라지는 거예요. Maka kita akan kehilangan kedamaian. 어둠 가운데 이 사단의 권세 아래서 우리는 살아가는데 그것을 이기지를 못하는 거예요. Dan pasti kita tidak akan bisa menang atas dunia yang gelap ini. 얼마나 많은 유혹과 또 우리를 공격하는 이 흑암의 세력이 있습니까? Pasti banyak sekali ujian pencobaan di luar sana untuk kita. 지구상에 지금 있는 이 교회는 전투하는 교회입니다. Sebenarnya semua gereja-gereja yang ada di atas bumi adalah gereja yang harus melakukan peperangan. 왜 우리가 후대 사역을 합니까? Mengapa kita harus melakukan pelayanan generasi penerus? 교회가 우리 렘넌트들을 지키는 것입니다. Karena gereja seharusnya melindungi anak-anak kita. 그래야 올바른 영적 싸움을 하고 세상 가운데 승리하는 것입니다. Begitulah cara kita untuk benar-benar berperang secara rohani dan menang. 오늘 우리가 본문의 말씀에 예수님이 뭐라고 하십니까? Apakah firman Tuhan dari perikop kita hari ini? 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. 이게 첫 번째 계명이다. Inilah hukum yang terutama. 두 번째는 그와 같이 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 하나님을 사랑하는 사람들은 또 영혼을 사랑하는 사람이 되는 거예요. Jadi, jikalau kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, artinya kita mengasihi jiwa-jiwa. 하나님의 사랑받은 자는 이것을 말하지 않으면 견딜 수 없는 것입니다. Kalau kita telah menerima kasih Allah, sebenarnya kita tidak bisa tahan untuk memberikan kasih itu pada orang lain. 여러분, 우리나라가 일본에 식민지로 있었습니다. Jadi, negara kita pernah dijajah oleh Jepang, 그래서 해방이 되었어요. namun telah bebas, merdeka, 사람들이 다 뛰쳐나왔습니다. dan semua orang pada saat itu bersuka cita. 되나? 대한독립 만세. Dan berkata, 한국이 merdeka, 해방되었다. kemerdekaan atas Republik Korea Selatan. 인도네시아도 그렇죠. Dan Indonesia juga sama. 네. 인도네시아도 해방됐다. Merdeka Indonesia. 사람들이 소리칩니다. Orang-orang akan berseru-seru. 왜요? Kenapa? 기쁘고 감사한 일이에요. Karena ini adalah suatu ucapan syukur, ini adalah suatu kegembiraan. 우리가 죄와 사단과 지옥의 권세에서 해방되었습니다. Kita semua telah dibebaskan, telah merdeka dari dosa, maut, dan kutukan. 아멘. 이 기쁨을 전하는 것을 우리는 전도라고 하는 거예요. Dan kita mau memberitakan kegembiraan ini, dan itulah yang kita sebut penginjilan. 구원의 감사와 감격이 넘쳐나면 전도는 되어지는 거예요. Jikalau kita telah dapat memulihkan ucapan syukur atas keselamatan, pasti penginjilan akan langsung terjadi. 전도하세요. 그게 아니라 내가 이 사랑을 말하고 싶은 거예요. Jadi ini bukan hanya sekedar suatu perintah, menginjillah, namun ini menjadi suatu tindakan mandiri kita yang kita 나는 구원의 lakukan. 은혜 안에 있고 감사가 넘칩니다. Karena di dalam kita penuh dengan kasih karunia atas keselamatan. 세상이 줄 수 없는 평안 안에 내가 있어요. Dan di dalam kedamaian yang tidak bisa diberikan dunia, saya ada di situ. 옆에 보니까 아직도 죄 아래 우상 가운데 고통하고 살아가는 거예요. Namun melihat di samping kita ada orang yang masih menderita karena belum diselamatkan. 어떻게 하면 됩니까? Jadi apa yang harus kita lakukan? 예수 믿어라. Katakan, percayalah kepada Yesus. 예수 믿으면 어떻게 되는데? Karena apa yang terjadi kalau percaya pada Yesus? 구원받는다. Kita diselamatkan.
구원받으면 어떻게 되는데? Kalau kita diselamatkan apa yang terjadi? 하나님의 자녀가 되는 거예요. Kita menjadi anak Tuhan. 그때부터 성령께서 너의 삶을 주관하시고 인도하시는 거예요. Dan dari saat itulah maka Roh Kudus akan terus menuntun dan menaklukkan. 여러분 복잡하지 않습니다. Sebenarnya ini tidaklah rumit. 여러분 성경 구절을 달달달 안 외워도 돼요. Jadi kita sebenarnya tidak perlu sekedar menghafal Alkitab begitu 내가 saja. 만난 예수 그리스도를 진실하게 고백하면 되는 거예요. Namun ketika menginjil, kita saksikanlah siapa Kristus yang telah kita temui. 왜 하나님이 이 어두운 세상 가운데 교회를 두십니까? Mengapa Tuhan memberikan gereja di tengah dunia ini? 요한복음 17장 18절에서 21절에 말씀하고 있습니다. Karena di dalam Yohanes pasal 17 firman Tuhan berkata, 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니라. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. 무슨 말입니까? Apa maksud dari firman ini? 이 어두운 땅에 빛으로 예수 그리스도가 오셨어요. Yesus Kristus telah datang ke dunia ini. 빛 대신 그리스도가 제자들을 보내셨습니다. Yesus Kristus itu telah datang kepada murid-muridnya. 세상 가운데 빛으로, 세상 가운데 소금으로 사명 감당하게 하는 것입니다. Dia datang ke dunia ini dan telah menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. 하나님께서 우리를 세상 가운데 보내시는 것입니다. Dan Tuhan telah mengirim kita, mengutus kita ke dunia ini. 이 교회를 세상 가운데 있게 하시는 것입니다. Dan ia telah mendirikan gerejanya di tengah dunia. 교회는 이 어두운 세상 가운데 등대와 같은 거예요. Jadi sebenarnya gereja ini bagaikan suatu pelita di tengah dunia. 저 바닷가에 가면 등대가 있습니다. Kalau kita melihat di pantai sana ada 이 mercusuar. 등대가 없으면 어떻게 됩니까? Apa yang terjadi kalau tidak ada mercusuar? 배가 오다가 암초에 부딪혀서 그리고 잘못된 길로 갈 수도 있어요. Kalau tidak ada mercusuar, maka suatu kapal pasti akan tersesat atau mungkin akan menabrak sesuatu yang tidak harus ditabrak. 마태복음 5장 13절에서 16절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Matius ada firman Tuhan yang berbunyi, 너희는 세상의 소금이다. pasal 5, kamu adalah garam dunia. 너희는 세상의 빛이다. Kamu adalah terang dunia. 우리는 세상의 소금이고 세상의 빛입니다. Kita adalah garam dan terang dunia. 근데 그 소금이 맛을 잃어버리면 어떻게 됩니까? Namun apa yang terjadi jikalau garam dunia kehilangan rasanya? 길에 버려져서 사람들한테 밟히는 거예요. Itu akan dibuang di jalan dan diinjak orang. 빛이 비추지 못하면 어떻게 됩니까? Apakah yang terjadi jikalau terang itu hilang? 어둠으로 가득한 거예요. Maka akan menjadi gelap gulita. 교회가 교회로서 사명 감당하지 못하면 세상은 갈수록 어두워져 가는 것입니다. Jikalau juga kita tidak bisa menjadi gereja yang menjalankan tugas gereja, maka nanti kita akan menjadi suatu sampah. 하나님은 교회를 통하여서 이 땅에 하나님의 나라 임하게 하시기를 원하는 것입니다. Dan yang Tuhan inginkan agar supaya melalui gereja, kerajaannya turun atas dunia. 말씀을 한번 찾아보겠습니다. Mari kita cari firman Tuhan. 에베소서 1장 Efesus pasal 1 17절에서 19절까지 말씀입니다. ayat 17 sampai 19. 에베소서 1장 17절에서 19절 Efesus 1 ayat 17 sampai 19. 같이 읽겠습니다. 우리 주 Dan 예수 meminta kepada 그리스도의 Allah 하나님 Tuhan kita Yesus 영광의 Kristus, 아버지께서 yaitu Bapa 지혜와 yang mulia 계시의 itu, 영을 supaya Ia 너희에게 memberikan 주사 kepadamu 하나님을 알게 hikmat dan 하시고 wahyu 너희 untuk 마음의 mengenal 눈을 Dia dengan 밝히사 benar. 그 Dan 부르심의 supaya Ia 소망이 menjadikan 무엇이며 mata hatimu 성도 terang, 안에서 그 agar kamu 기업의 mengerti 영광의 pengharapan 풍성함이 apakah yang 무엇이며 terkandung dalam 그 힘의 panggilannya. 위력으로 Betapa 역사하심을 kayanya 따라 kemuliaan 믿는 bagi yang 우리에게 ditentukannya bagi 베푸시는 orang-orang 능력에 kudus. 지게 그 Dan 크심이 betapa 어떤 hebat 것이 kuasanya 너희로 bagi 알게 kita yang 하기를 percaya 원하노라. sesuai dengan kekuatan kuasanya. 아멘. 하나님이 우리를 부르셨습니다. Tuhan telah memanggil kita semua. 구원하시고 우리의 마음의 눈을 밝혀주셨습니다. Dia telah menyelamatkan kita dan telah menerangi hati kita. 우리가 성도 되게 하시는 거예요. Dan Ia telah menjadikan kita jemaat-jemaat. 성도는 그리스도 안에 있는 그 힘과 위력과 능력을 체험하며 살아가는 것입니다. Sebagai jemaat-jemaat Tuhan, kita harus hidup sebagai orang-orang yang memiliki kekuatan di dalam
20절에서 kuasanya. 23절까지 말씀하고 있습니다. Dalam 21, ayat 21 dan 22 berkata, 이 능력이 어디에서 오는 것입니까? datang dari manakah kekuatan ini datang? 예수 그리스도를 통해서 오시는 겁니다. Dari Yesus Kristus. 예수 그리스도는 하나님 우편에 앉아 계십니다. Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 모든 통치자, 권세자들, 모든 이름 위에 뛰어나신 하나님입니다. Ia itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan kerajaan 그리고 dunia. 예수 그리스도가 교회의 머리가 되십니다. Dan ia telah menjadi kepala atas gereja. 예수 그리스도가 그리스도의 몸이 우리입니다. Dan kita adalah tubuhnya. 아멘. 네. 그리스도 안에 있는 충만이 우리 안에 넘치는 것입니다. Dan di dalam Kristus kita telah dipenuhi dengan Kristus sendiri. 우리가 그리스도인이라는 그 불려짐이 언제 시작되었습니까? Sejak kapankah kita dipanggil Kristen? 우리는 그리스도인이죠. Kita kan orang Kristen. 옆 사람 축복합시다. Mari kita memberkati satu sama lain. 당신은 그리스도인입니다. Anda adalah orang-orang Kristen. 그 불려진 시작이 안디옥 교회로부터 시작되었어요. Kata ini disebut sejak gereja Antioquia berdiri. 사도행전 11장 19절에서 26절까지 말씀이에요. Ini tertulis dalam Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26. 스데반의 환란으로 많은 사람들이 흩어졌습니다. Oleh karena penganiayaan Stefanus, semua orang terpencar 그 사람들이 안디옥에까지 이르게 된 거예요. dan semua orang akhirnya tersebar sampai ke Antioquia. 그곳에서 예수 이름을 선포한 겁니다. Dan di sana nama Yesus diberitakan. 하나님이 얼마나 기뻐하셨는지 이들을 축복하셨어요. Tuhan sangat bersenang atas saat itu. 하나님의 손이 그들과 함께 하셨어요. Dan Alkitab berkata, tangan Tuhan menyertai mereka. 그래서 그 안디옥 교회에 바나바와 바울을 하나님이 세우신 거예요. Dan di gereja itulah Tuhan telah mengutus Paulus dan Barnabas. 이 안디옥에서 하나님의 말씀이 선포되어졌습니다. Di sana firman Tuhan diberitakan. 그리고 26절에 보니까 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. Dan ayat 26 menulis, di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut 여러분 Kristen. 삶 속에서 여러분을 가르쳐서 당신 참 그리스도인이시군요. 이렇게 불려지는 거예요. Dan artinya adalah dalam hidup kita pun dapat terlihat disebut sebagai orang Kristen. 안디옥 교회 사람들이 나는 그리스도인이야 이렇게 말한 게 아니에요. Jadi ini bukan hanya sekedar orang Antioquia yang menyebut mereka adalah Kristen. 안디옥에 사는 사람들이 보니까 저 사람들은 그리스도의 사람들이야. Namun malahan di mata masyarakat Antioquia terlihat bahwa gereja ini adalah benar-benar orang Kristen. 일컬음을 받았다고 말합니다. Di sini mereka disebut. 우리의 삶 속에서 우리의 주위에 하나님 믿지 않는 백성들이 우리를 보게 됩니다. Jadi begitu juga kita, di mata orang yang tidak percaya, kita harus terlihat sebagai orang percaya. 저 사람은 그리스도의 사람이구나. Wow, orang itu adalah orang Kristen. 그게 보여져야 된다. Itu harus terlihat di mata orang. 뭐 일부러 착한 척 하라는 게 아니에요. Namun bukan berarti kita harus pura-pura baik. 뭐 얼굴 이렇게 편안하게 이렇게 표정 지으라는 것도 아니에요. Atau memasang wajah suci. 여러분 자신이 그리스도로 행복한 사람이 되면 됩니다. Namun, hiduplah sebagai orang yang bahagia dalam Kristus. 아멘. 불신자들이 아브라함을 볼 때 하나님과 함께하는 것을 봤습니다. Ketika orang-orang kafir melihat Abraham 이삭과 함께 하시는 하나님을 봤어요. dan Ishak, mereka melihat Tuhan. 야곱의 삼촌 라반이 야곱과 함께 하시는 하나님을 봤어요. Ketika Laban melihat Yakub, dia melihat Tuhan yang menyertai Yakub. 이 요셉의 주인과 그 애굽의 왕이 요셉과 함께 하시는 하나님을 봤어요. Dan Firaun melihat Yusuf bahwa Tuhan menyertai Yusuf. 다윗을 죽이려고 쫓아다녔던 그 사울 왕이 다윗과 함께 하시는 하나님을 봤습니다. Raja Saul yang mengejar-ngejar Daud pun melihat penyertaan Tuhan atas Daud. 여러분이 하나님과 함께하는 축복 속에 있으면 모든 사람들이 보게 되는 거예요. Kalau kita berada di dalam berkat Allah, maka kita pun dapat melihat kebenarannya. 어떻게 우리가 세상을 이깁니까? Bagaimana kita menang atas dunia? 세상은 너무 크고 너무
나는 너무 초라해요. Dunia ini terlalu besar dan kita mungkin terlalu kecil. 얼마나 많은 사람들이 비방하고 우리를 넘어뜨리려고 합니까? Dan seberapa banyakkah orang yang selalu mau menjatuhkan kita? 여러분 진리 앞에 서시기 바랍니다. Mari kita semua berdiri di hadapan 하나님 kebenaran. 앞에 서시기 바랍니다. Mari kita semua berdiri di hadapan 사람의 제자가 되지 말고 그리스도의 제자가 되시기 바랍니다. Saya berdoa, mari kita bukan menjadi murid manusia, namun menjadi murid Kristus. 우리가 마지막으로 성경 찾겠습니다. Dan mari kita mencari ayat terakhir 에베소서 6장 10절에서 12절 말씀입니다. dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. 에베소서 6장 10절에서 12절까지 말씀입니다. Sampai 12. Ayat 10 sampai 12. 같이 읽겠습니다. Mari baca sama-sama. 끝으로 너희가 아히르냐, 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입어라. 우리의 실험은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다. 아멘. 세상 가운데 승리하는 길로 하나님의 전신갑주를 입으라고 말씀하십니다. Jadi firman Tuhan berkata, kenakanlah perlengkapan rohanimu. 13절부터 그것이 무엇인지에 대해서 말씀하고 있어요. Dan itu tertulis dalam ayat 13. 머리에는 구원의 투구를 쓰고 Memakai ketopong keselamatan di 가슴에 kepala 의의 흉배를 붙이고 dan berbaju zirahkan 진리의 keadilan 허리띠를 착용하고 dan berikat pinggangkan 복음에 kebenaran 예비된 신발을 신고 dan berkasutkan Injil 믿음의 방패를 들고 dan memakai perisai iman 말씀의 금을 가지고 나아가는 것입니다. dan dengan pedang firman Tuhan dan maju. 그래서 여러분이 밟는 모든 땅에 하나님 나라 임하는 거예요. Dan semoga kerajaan Allah akan turun dimanapun Anda menginjakan telapak kaki 여러분의 Anda. 말씀의 금을 들고 있으면 사단이 무릎 꿇게 되는 것입니다. Jika Anda memegang pedang firman, maka pasti iblis akan bertekuk lutut. 승리하는 모든 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa, jadilah umat Tuhan yang selalu menang. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, terima kasih. 우리를 하나님의 백성 삼으시고 그 축복 안에 살게 하신 주님 감사합니다. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. 우리 안디옥 선교교회가 세상 가운데 빛으로 소금으로 사명 감당하는 교회가 되게 하옵소서. Dan menjadi umat-umat-Mu, kiranya berkatilah Antioch Mission Church dan jemaatnya untuk selalu bisa menjadi terang dan garam dunia. 생명의 복음을 전하고 후대 살리는 교회가 되게 하옵소서. Bantulah kami agar supaya dapat menyelamatkan masa generasi. 사람의 제자가 아니라 그리스도의 제자로 응답받는 모든 주님의 백성들 되게 하옵소서. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang akan selalu menyelamatkan jiwa-jiwa. 복음 안에 하나 되는 공동체 되게 하옵소서. Dan jadikanlah kami komunitas di dalam Injil. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 위로 교통 충만하심이 dan juga dengan penghiburan dari Roh Kudus 하나님의 성전으로 kepada seluruh ubaid-Mu 세상 가운데 빛의 축복을 누릴 dan kepada semua umat-Mu yang akan menjadi berkat terang kepada dunia. 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya semua ini turun atas umat-Mu mulai sekarang sampai selama-lamanya. 아멘.